Charilam constituency bisingo khobjaknai Bastali Ram Kamio Dr Mangal Debbarmani twijil mungbai Ramdas kamini lukurokno Magwnang sagnai Magwnang Bithi brai yafarmani panda songsajakha kahamke naijagni mane kamini lukurokbo belai kha tongthukjakha o pandano ti Dr Mangal Debbarma sai khanaraka kamiyam terogo sak hamya klai tongnero baksa rang puisa biani bagi sak naijagi manja nogono klai tongo thongaro abri gino khoroksa tiprasa doctor ngai tiprasa kamiyam terogo sak hamya klai tongnero no chuba chunani abo barja tongo saknani roknibo aboni bagino o Magwnang saknai bithi bagmung hnai sai khanarka khaganang Dr Mangal Debbarma Girong najak kanangka. Ang da, yak mo kamarok najak ka. Bitirok da mangka. Bahay mo hakero rang rok rang sarada nai. Rang sarata. Rang sarana yo. Nin kami ke? Omonta Ramdas para. Ramdas para ni. Ko chin buan cha daktu tu sini ba. Mung tamo. Buan bung konak lai chebla. Da. Mongol Debbarma. Doktor ma. Sar tiri to ni su khanu pajani ni su babung bai lukurokno bithi hamkrai rumani tai rang mari nanya unyo bro nanya thang ma sar bo ugdungno nai ning khatini mo hairok samung kotor yapri na ka isa saikhnati acha ani bumung khai ang Dr Mangal Debbarma consultant gynecologist ang elakani ni borok tini agotlo ni বিশিষ্ট কয়েকজন 4জন 5জন ডাক্তার ফাইকা বড় অরনি রোগীরকনো নায়নে এবং বিনা পয়সায় বড় বিথি বড় নাই মসা जों ফাইমানি কাইসিনি আরো লাল বাহাদুর সমনে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার হনে ক্লাব কাইসা দङ ক্লাব नि উদ্যোগতেই ন आं তিনি বরং নতি ফেকেতা কইয়া আনি নিজে উদ্যোগ বতং তারো ডক্টর অংকে সব বাহাই ডক্টর ডাক্তার অগর তো দিবাং ন বেশিরভাগ ন রিটায়ার্ড ডক্টর ন आं जेरকম গাইনোকোলজিস্ট दङ ते मागसा इमारजेंसि डाक्टर हनि दङ ते आलके बाक्सा बेख्रेंनि डाक्टर बो दङ हाइपो एकजन डाक्टर मिलिटार जों सब जातीय रोगी नायमानता कया सर बाहाय माता गामा हाइके लुकुरंनो सुबाय न खरकसा ना मतो काहाम न मातंग कारण माहाय केनो जों जतन तो गरीबरक सारिदिगे दङ जरा फुनुगना नायफान फुनुगमैया फुनुगमा परे रां फैसा ने अबाबे बरक बिथि पाइनफान पाइमैया आपतिरं बगे एटलिस्ट वन टाइम फानो किसाले साइजंता आर जदि अरक कोनो कारणे हामि रोगी माखासे जों बनो एडभाइस बो खालायरे वन बर थानाय थाया ताम खायनाय अंकाय सुदो आबुया जों बरनो विभिन्न व्यापारी किसा ककबो साखलाय देता कइ जे बरंनो किसा नलेज तुमना बागै विभिन्न रोग विभिन्न बाइके तंगना नांनाय बाइके साना नांनाय आपति समय म जों किसा आलाप आलोचना खालायता कइ रोगी नायमान बिस्ते सार ताम बो बाहाय रक लुकुरंनि जों जालंनो सरि ओरो तो रोगी तो ताबो ओरो बयस्क रक तो बेसिरभाग पेशानि रोगी बो दङ तारपरे रक्त थै गरै थै कम थै गरै दंमाया थै कमनि रोगी बो दङ बातनि रोगी बो दङ बाक्सा मकलनि प्रब्लेम बो दङ आपति विभिन्न रकम रोगनि दंता कइ बेसिरभाग কিছু বেশিরভাগ যেমন ভিটামিন কম শরীর থৈ কিসা কম দङ এই আপতি রকম বেশি তা কই আপতি রকম যা যা দङ माने जों बिथि काहाम बिथि तुइ फैका बावनो बिना पैसा जों आरो बिथि रै दङ बोसोर जानार नाजागै दङ ना सर ताबुक तो जों नाय खाना 20-30 জন তো নাই फैका एरपर तो गानो कয়েক জন ति सापुंगै कয়েকশো रोगी नाय होननानै आसा खालायो बो जागा थाजा जागा सर म हंका बास्तली और जला हनी दंता कैसा रामदास पारा